pa jaji kumini mwanda mukulu tusunsa tutwa kutusatu mukalela wa yuda jamomu mwa kulisekalo balibanga mafumba diba jangumu mumokulu wa chiluba chikosu changumu bena mujimu bambula mataji nibikala nchaba kufeta mafutu wabu mumatuku adimikala alokumpaleko echi ki jandamuna kunkonku idibena ntanda bikala bajele habi bikala bitangela mafutu wa bena mujimu bambula mataji nyeo ditu kujamake ladi mena kafula mbeja bukala mbo tukaja kongo mngala tavu mwikala muteka kumesa muyuki bima nyinyi ba miande ya mpetu munda maditunga jetu twetu benantanda bonso badibikala basanzu buyabu kumwelelu wa musulu munena wa Kongo Anflev Congo mu chifafu cha Ngaliema nibikala nchaba kubu fule mulubingu lutubikala na lwelo echi kijakula jifubikala bakule koji mukalenga leo mulumba urimikale mena wa mu chifumino cha chensanse mu fanyi mafalwendo lufubikala benda batukulu nisekeko ni bidimba bisheshilangana bidibikala bienza bukalembo tunga jabana bamwana Kongo benantanda bamundo matunga ja Kongo mngalata batwa ku kama mwanda mukulu mbaye kifata muri tunga ja Zambi bolu basenye bavikala baboela mujinji tunga yini mbadi sombe kaba ibikala ni mikali bafesha buko keshi bwa kusomba bu kuluseka lwa Zambi nansha moyi weno benantanda badibikala batulonda ngumu mokulu wa chiluba kuluseka lwa sakanya na shafu ngurume nitwa jija muchimenga chikulu cha chensansi bakuleje bwase mafutu abene mujimu bambula matadi bwa ngondu mwibiji ni kalancha bakutwa jija mu matuku makesemo echinja kolaja mukalenga dudu famba urimikala mena wa miande ya mpetu mundo maitunga ja Kongo mngalata fani mahamuyuki vubikala benza kumpala kwa mena kafula mbeja bukalenga batunga ja Kongo mngalata mamu Judith Sumina Tuluka tulondai mwina nsangilwe ufubikala balombola yako di inabanza Judith Sumino Tuluka nyefu mwikala muteka kumesa amuyuki mukalenga Adolphe Muzito ulimwikala mena wa machinka mpeto Dudu Fwamba mena wa mianda ya mpeto famwa ni Louis Watum Kabamba ulimwikala mene watu bandatu wa mwisho mamaloba mundo malitunga ya Kongo mungalata fashishe ni Andre Wameso ulimwikala jiketela wanzubu wajibu chila jampetu mundo maditunga jabana bamwena Kongo lusekeko chilumbu chifumu chalu ncha mafutu abene mujumba mula matadi badibikale bajile basuba kaba bikala bafuchibwa tone lelo na fanyi mafamuyuki wabu Dudu Fwamba kumpala kwa banyonyo luimba nyefungala mushaji kabwase habibikala bitangale jifutu jangondo wachongwa minanga ukadi mushaleo nyeu bukalenga baditunga bubikala bufute ba na mujimu waba kumpala kwa matuku makumia bidino mwanda mukulu angonto wachongo wa minang mbwa bibambolo njibambako chibamu mujimu badikaba ibafuchi botoni lelu na sha nyeu munda mamatuku asatuemu nibikala nchaba kushikisha ni kwele chisala kujifutu jangondo wachongo wa minanga pionso ebi mulujilwa kukebe luijilwa kubafuta ngondo mwibiji Dudu Fwamba kadiwa vuluishi bana bonso ba mwena Kongo pamane ba na mujumba mbula matadi bwase mbangi lionso wachijumu jifutu jabena mujumu nanga bongondo kumpala jituja ngata mo lujo kubwalo bwase nyeu mu chijumu chipya mbula matadi tunga ja Kongo mngalata utu bweje mu mukanda wa mafutu bena mujumu bafuka ba bikala bafuchibwa fanyi mafabijumu kabu nash kibolukai chochechi kichikala chifikisha lujo ko bakuna mshindo wa kufutabo bayena mujumba mbula matadi di Dudu Fwamba walombi bena mujumu bambula matadi monso babikala njitalale matwa jimikala lokumpaleko nibikala chibakulenga lufetu lwabo kakuimwanda urimikala ujingela nash kulende luseka mamu Judith Sumino Tuluka walombi kujibena tubanda to mwisho mamaloba bonso bayakala benza bwase mpetu yimuna mshindo kubwela mundo matukanja Kongo mngalata bakufuta bena mujumu bambula matadi bwa benzel mabumonso bwase myande yi yimuna mshindo kwenda palo kasarukasa lujo kulonso lujika bwa bamu jika ngondo bamuna mshindo kufeta jifuto jabo Mumianda ya bililu njimpinje kuluseka lwanzuba mujumu wa tatu gimwa jamvita bakuleje bwase mwikala mwakijela bale jimpala bamatunga satu munda maditunga ja Kongo mngalata kebu mudi muimanyini mule jimpala ditunga ja Liban jitunga ja Turki famwa ni Burundi bavikala bala nanko bakuyikala nenda bikala bitangila chinkwa takbino kacha jitunga ja Kongo mngalata ni matunga abwa
bina balejimpala bamatunga satwara nyeu babikala benda kumuntu kumpala kwa bilu bya mujimu bya gimwa jamvita bwakumana mushendo wa kumwele bilongo bwankwa chiluenda wa mujimu mumulongo wa kumpala nyeu mumwikala mukalenga mura ulku ulimwekala nanko mulejimpala wa jitunga ja Turki munda maditunga dia Kongo wa mungalata kunilisekeko ufumashiko ele twasikijela twa mazatenta kudigimwa jamvita bwa lwendu nufumwikala mwenze muchijumu cha bidini makumi abiri n'itanu kuluseka lwa Turki kokweko nguva chenkwata kumino faka cha jitunga dia Kongo mungalata ni jitunga edi ja Turki chenseka mu myanda ya bilwilo na shamfoketa nebiyai mu kalenga mura ulkuf mwikala mwele twasikile to manzatenta kodi gimwa jamvita bwa jijibwinka la mujibwinke bionso ebi mulujilo bufola ntala kusekala mbantuko waditunga jabana bamwena ko kulwenda luseka mu kalenga Aitam Ibrahim muleji mpalo ditunga ja Liban munda mantunga ja Kongo mungalata nyevu mwikale yeya muvwe bwakumuna mushindo wakwelanka shi habidi bikale bitangela chinkwata kumino chichikala chenzaka paka cha ditunga ja Kongo mungalata ni ditunga ja abo ja Liban wandekelo uvumwikale munena wampeta makaya mukalenga General Major Agricole Mwamba Tirapemba udumekala na nkomule jimpale waditunga ja Burundi munda maditunga ja Kongo wabankambwa mbwenda yeya nyefungala muleji mimpani byaka na bwase masala ya bukola bachilulu chatunga ja Kongo mungalata adimikale asanganye bukulu sekalo wa Bujumbura ni ikala cha bakwanza mwa monsu bwakumana mshindo wa kutwa nyama kumikolo ditunga ja Kongo mungalata nanga muchitwe chicha mbandu kwa ditunga bionso ebi mbwase bufole ni talala bimuna mshindo wa kwalukil chinkwata kumino faka cha ditunga ja Burundi ditunga ja Kongo mungalata bidibikale byanseka bimpani byakana kakuyimwanda wa kujingila nash anu muchimenga chikulu cha chensanse mu nishakumanya bwase benantanda bonso badibikala basa fefi ni musulumune na wa Kongo anyi Fleuve Congo mu chitupa cha buloba cha kitambo nibikala nchaba kubu fule mulumingu tubika na lwelu mwande ufu mwikala mumanyisha benantanda bonso badibikala basa kuluseka lwa bei wanga liema bwase bamuna mshindo wa kujilongolola bakafu babuela bafatole bintu ya bumunzubu bwalu bwase mulumingwemu mpoi wa ujila ufulanzubu ya bantu nikala nchaba kujata ko chitufe cha buloba pa kuna mshindo wa kufula bwa mukalenga leo mulumba mena wa mchumenga chikulu cha chensansemo uvumukala muleji mpani byakana bwase bantu babunyi mbasa kuluseka lwa musulweu mujibile ja lufemba kaba bikala ni mikande mikali bajajika bwase basa mwino mwabeu nashi ni wo mwino mwabeu kawenu kumana kwa sanzu bujibantu mwakala balala to bwal bwase musulmunena wa Kongo yakala ufasafalala jiba jijumfula mikali loka bionso ebi mbifwana kulela nju ya bantu nanko kimbi mpamato kwa jimikala la kumpale kufikala nzu bantu mai mababwele bako abubafwa nju mime kuni niseke ki bantu bankwamba ni tangala ibukalenga bwa Felix Tshisekedi mudibui kala bwenza na ashikibolokai mbimpo kuja mbabi nikujiba kubabukila mbabi kumbusha benantanda kiboloka mkala mleji bwase chufuru chikachifesha bantu abakale bakumuna mshindo kujilongola wakumbuka kabali kuvujisha bwase babu fuji kaba ibikala babambila na mkima mbambabu kuli mukalenga Leon Mulumba anu muchimenga cha chensanse mu nji kuchibambalu cha OCC mbokuno ambila bwase mukalenga Etienne Chimanga unujibikala bamuna wawanaka nyeu ujumikala mulomboji wa OCC ani jikatela wa OCC munda matunga ja Kongo mungalata jitu ja makelelade mbamukuma kabwenga mumikolo kuli mukalenga Julien Paluku mumuteka fansh mwambase mukalenga Etienne Mulum Chimanga kena mwikala mukwata mujumwenda bumushindo jibikala bikengala nash bolu bwase nyeu bimo bintu bidikabi bi kumbana bakubwela munda matunga ja Kongo mungalata to bibi tungunuka ni kubwela bintu bikabi fichila matuku bikwa bina kontono na kena mwikala wenzeka ani mukalenga Etienne Chimanga kenu filangelo kujibene mujumu benda bakwenza bukontono na bumushindo jibikala bikengela wakukanjika bintu byonse bukalembo batunga ja Kongo mungalata bubenga bakabibweje munda matunga je twetunash badibikala babanda Etienne Chimanga bwase urikabidi mukwata mujumwenda bibi habidi bikala bitangela ji kuba jampetu kuluseka lwa chibambalo cha OCC kadi muchikondushiji Etienne Chimanga musomba panshi nkwasa wenda bwa chimpi mbanchi kumusomba kodi inabanza mu uvumikala chindonda yeki mukalenga inabanza Christelle Mwabilu
Ngomboka munda batunga jako ngamwalata nyekuluseka lwa Zambi. Kuluseka lwa Zambi nwambila bwase bena kongu batwa ku nkamwanda mukulu mbifata kuli nisekeko bwalu bwase nyeu kaba vikani mikande binkali bahishanjila bwakutungunuka ni jisomba mujina jitunga jinasha. Nyeu bena kongu batwa kunkama mwanda mukulu badibikala bifate kachikujitu kujamaifi wa shajao kuliseka lwa jitunga jazambi bwa banfumu mubito bishishilangana badibikala bajadika bimpani byakana bwase bantu batwa kulukama ni makumanda muteketani mwanda mukulu badibikala bamweka basomba kulisekeku kaba ibikala ni mikanda idimikala ibafeshanjila bwa kusomba bu muditungedi nash chilejelo ncha bana bamwena kongu batwa kunkama mwanda mukulu aba bavubikala eba yakamba se balukila mundu mwatunga dietu tweto bwalo bwase nyeu kaba fikala bajinga bwa kusumba mikanda idimikala ibafesha buko keshi bwa kusomba bu kuluseka la jitungedi ja Zambi nasha kimulu ijalo luvwa bukele mbwa tunga jakongo mngalata bumuna mshindo wa kujibuinka ni kasuki bwa kumuna mshindo wa kwa kijile benantanda bamundo matunga jakongo mngalata ba fashisheni kuyikilangana ni banfu mu mibito shishilangana badibikala balombola jitungedi ja Zambi bwa kumuna mshindo wa se chinkwa takuminu faka cha tunga ja Zambi tunga jakongo mngalata chikala chimpani chakana nyanda ya kuifata bantu bumudi bantu baka kwa tishibelu kubabenda kayena mikala mimpanash kadilu konko luliba monibanga bikala bajebesha ndwase munda maditunga ja kongo mwala temu bena mama kwa badikaba ibikala ni mikande mikali bafeshanjila bakusomba munda maditunga de tutwetu kabena ku anyi bwalo bwase kakwena jitu kunijiba jikadi jitunga ja kongo mwala ata jikifata bena ntanda ba matunga makwa bwase mbasomba munda maditunga de tutwetu kaba bikala ni mikanda mikali bafesha bukokeshe bokusomba munda maditunga de tutwetu nansha mbalo bukola kuliseka lwa Brazzaville nshala kumanya bwase nyeu kumpala kwa masongolangana amfumo aditunga ikala nchaba kwenseka kuliniseke ku muja matuku 15 awandu mwisatu wabala mumato makesemo nyeu bukalenga baditunga mbulongolo la miyuki ya matuku anaibulubulu mumine miyikeyi nyeu lelu njituku jibikala bayikile balongolola mushinduka wikala masongolangana nchaba kwenseka kulina alusekeku mubufole ni mujitalala kadi chiji bantu bikala bajebesha nchase mukalenga deni sasunkeso sasun kweso to nimpinje nyo janu mufilampale bwa kumusungula bukabidi bumfumulombodi waditunga ejeji jakongu wadi nsambu bakwa bina bajibamba se mukalenga deni sasun kwesweu nyeu ukadi mwanga tabiji mubunyi bibijimika lulombolano jitunga jakongu wadi nsambu kadi kabene bikale bumvwa makokyanganyi enzeka mushindu jimikala enzeka matunga makwa bonash kadi chamushinga nchase bena ntanda bakusekala Brazzaville jinga jabunjase masungulangana amuna mushindu kwenzeka mubufole ni jitalala ngumu makulu chiluba yajiki kumpala kwa kushangana njino fulisha chikoso bena mujumba mbula matadi nibikala nchaba kulenga lupetulwa bongondo mubiji mumatuku makesa dimikala alokumpaleko echeke bifeta bya mumuyuki uvumwikala mwenseka jituku jamake iladi muyuki uvumwikala balombola kudi inabanza Judith Sumina Tuluka mena kavula mbedi wapukalenga baditunga jabana bamwena Kongo baina ntanda bonso badibikala ba CFF ni musulmune na wakongo mwaba udibikala babikala ba CB dengalie manibikala nchaba kubu fule mulumingulu tubikana lwelo emoki mwambamba boku limukalenga leo mulumba udumikala mena wa muchimanga chikulu cha chensansemu udumikala ujaje ka ba se bantu bonso babikala ba sanso buyabu FF ni musulmune na mbabambila ba se bajilongolo la bumbuka ngano ambidi bwa bena kongo batwa ku makumi mwanda mukulu badibikala bifata kulisekalo jitunga ja Zambi bamba seka bene bikala ni mikanda ili bapeshanjila bakusomba bu munda maditunga ji nasha kadefa bi munda maditunga ja kongo mngalata lukongulu jibaina ntande bikala bajebesha ndwase munda maditunga je twetwe mukamwena kubena matunga makwabo badibikala basomba kaba yini mikanda idi mikali bapeshanjila bakusomba mujitunga je twetu ani mbwachinyi kongo mngalata kayaka lo wifata bantu badikaba ni mikanda munda maditunga je twetu nasha vile mkula bankambo anulama na tulambit kabidi chivana nkumbula ba moyelu mungu mumokulu wa chiluba kafukela mwena bantu ni bintu anulama na tulama bietu kabichi
Matumaini yetu kwamba hali njema. Karibu katika matangazo hii idhaa ya Kiswahili ya Telesingatu, tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati huo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia, wakati wa raia 80 kutoka DRC walifukuzwa Zambia wakiripotiwa kukosa vibali. Na nchini Sudan kwamba watu 28 wakufa katika soko la Kordofan nchini Sudan baada ya shambulizi katika Jamhuri ya Sudan. Na mkutano wa awamu ya pili, raundi ya pili wafunguliwa Geneva kati ya Iran na Marekani, huko mgogoro ukiwa unaendelea. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Tuanzie kuhusu watumishi wa umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri mkuu amepokea tume la mawaziri ikiwemo Dudu Fwamba ambaye watia moyo baadhi ya watumishi wa umma DRC. Fuateni. Habari njema kwa wafanyakazi wa umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchumi bado kwa chini ya udhibiti katika mkutano wa kipekee uliofanyika katika ikulu ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri mkuu Jiditu Luka Sumino alikusanya timu yake ili kuharakisha malipo ya mishahara kwa wafanyakazi wa umma. Alipohusika mwenyewe naibu waziri mkuu Adolphe Muzito, waziri Dudu Fwamba Likunde na Louis Watum na gavana wa benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Andre Wameso waliweza kushiriki. Waziri wa fedha wa DRC Dudu Fwamba Likunde alisitiza, na hapa namnukuu, hali iko chini ya udhibiti, serikali ina rasilimali za kutosha kutimiza majukumu yake, mwisho wa kumnukuu. Mishahara ambayo ilichelewa katika robo ya kwanza kwa ajili ya sasisho la kiufundi na vizuizi vya usalama inasonga mbele hatua kwa hatua. Kabla tarehe Januari 28 ijayo, malipo basi ya kipaumbele itafanyika kwa majeshi na polisi na walimu wa mji wa Kinshasa. Madaktari walilipwa wiki iliyopita na kumaliza ndani ya saa 72. Hakuna mgogoro wa kudumu, amesema waziri huyo. Mwaka wa 2025 uliopita dola milioni 59 zilitumika kwa mradi wa maendeleo ya mitaa, alisema Dudu Fwamba Likunde. Mwaka wa 2026 sheria ya fedha inahakikisha programu hii kipaumbele ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Waziri mkuu wa kwanza wa DRC Jiditu Luka Sumino asitiza uratibu kwa benki ya BCC na migodi ili kuongeza mauzo ya nje ya cobalt kutokana na uvumi wa ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chenye uangalifu mkali. Mtegemeni vyanzo rasmi, amesema Dudu Fwamba, msiache wakaangamize wakidanganye, mwisho wa kumnukuu. Serikali inalinda nguvu na ununuzi wake licha changamoto zilizokuwepo, alisema Dudu Fwamba Likunde. Na haya najiri kwa waziri wa ulinzi wa taifa Gikabongo Mdyavita mlila mchakato wake kutana mbarozi juu ya kuzingatia ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ametaka DRC kulindwa vyema. Fuateni. Waziri naibu mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani Gikabongo Mdyavita amekuwa katika mazungumzo na balozi wa Uturuki, Lebanon na Burundi. Kwanza alikuwa na balozi wa Uturuki Murat Ulku ambaye alitumia fursa hiyo kuwakilisha rasmi afisa mpya ya kijeshi ya Uturuki iliyokabidhiwa nafasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika meza mazungumzo haya, mjumbe wa Uturuki alimpongeza Gikabongo Mdyavita kwa uongozi wake thabiti na mwenye kusimama kidete, akitambua kuongezeka kwa ushirikiano wa pande mbili katika nyanza za ulinzi na usalama tangu alipoingia madarakani katika wizara hiyo. Murat Ulku alithibitisha mara nyingi msaada wa Uturuki kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato wake wa kurejesha amani tena endelevu kote ndani ya taifa. Mjumbe huyo wa Uturuki pia alimpongeza kiongozi wa chombo cha ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Baadaye kukawa balozi wa Lebanon Hayutan Ibrahim ambaye alimtambulisha kuanza salamu zake kwa naibu waziri mkuu wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akithibitisha tena undugu uliopo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Lebanon, pamoja pia na pande zote mbili kuhifadhi na kuimarisha uhusiano wao. Aidha,
alikuwa na mazungumzo na balozi wa Burundi kati ya DRC Generali Meja Agricole Mwamba Ntirampeba kwa lengo la kujiandaa kwa ziara rasmi ijayo. Naibu waziri mkuu, waziri wa DRC anahusika na ulinzi wa taifa, kuimarisha ushirikiano kwa pande hizo mbili na katika nyanza ya ulinzi kati ya Bujumbura na Kinshasa. Tukibaki kwenye sekta ya wizara ni kwamba waziri anayehusika na biashara za nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kahongya amsimamisha kazi mkurugenzi mkuu wa OCC kwa pamoja na Etienne Chimanga. Anajiri baada ya waziri kumshota vidole mtu huyo kuhusika katika uchimbaji bandia katika sekta hiyo ya biashara za nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye alikuwa kiongozi mkuu, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha OCC. Na waziri wa jimbo la Kinshasa anayehusika na mazingira nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameendelea wakati huo na ameapa kutokomeza kila ujenzi haramu ambao unaripotiwa pembezoni mwa mto Kongo, ikiwa ni pamoja na Deo Mulumba. Aliyasema hayo wiki iliyopita na ameapa kuendeleza mchango wake wa kuendelea kusafisha maeneo ya pembeni mwa mto Kongo, ambao ni katika maeneo iliyopangwa jina Bedengaliema, maana yake guba la Ngaliema. Wakati huo ataweza kuporomosha makazi ambayo yamejengwa kinyume na sheria na takwimu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakati huo Wakongomani 80 ambao wameripotiwa kutokuwa na vibali kutoka Zambia wamefukuzwa na Jamhuri ya Zambia, ikiwemo Wakongomani wa Kenya na wa Tanzania. Fuateni. Operesheni kubwa iliyofanywa mwishoni mwa wiki iliyopita na idara ya uhamiaji wa Zambia katika mji wa Ndola ilisababisha kuwakamata zaidi ya raia 80 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi yao wakitolewa kutoka kwenye eneo la Zambia. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu hawa wanatuhumiwa kukaa bila kibali chochote nchini Zambia. Mamlaka ya Zambia inaonyesha kuwa zaidi ya watu 170 wa uraia mbalimbali wanaoshukiwa kwa wamekaa kinyume na sheria ya taifa hilo. Miongoni mwao kuna zaidi ya Wakenya na Wakongo waanze kuelekea kama raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na wakimbizi. Operesheni hii inapitiwa nguvu na huduma nyingine za usalama za Zambia, ikilenga mtaa mbalimbali ikiwemo ya Ndola, ikiwemo Hillcrest, Mitengo, Kawama, Kanshishi na Dola Hill. Kuchuzwa uhamiaji na kufukuzwa kunaendelea baada ya ukaguzi. Wakimbizi 15 wa asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walihamishwa kwa nguvu kwenda kambi ya wakimbizi wa Maheba nchini Zambia. Watu wengine wazima 10 kutoka DRC na watoto 26 wasio na nyaraka walifukuzwa kupitia mpaka wa Sakania. Wakenya wengine wa Kongo ambao walisomea Zambia bila kibali chochote halali cha makazi waliombwa kuondoka nchi hiyo. Raia 5 wa DRC bado wako katika vifungo wakisubiri uchunguzi wa ziada na hatua za kisheria zinazoweza kufuatia baadaye. Idara ya uhamiaji ya Zambia inakumbusha kuwa wageni wote wanaoishi Zambia wanapaswa kuwa na ufasaha wakizingatia sheria za uhamiaji. Kila ukiukwaji unaofanya wahusika kukumbwa na ukamatwa au kufukuzwa au kuhamasishwa kuondoshwa kwa kinguvu katika taifa hilo. Tukondoka Jamhuri ya Zambia tutamia Sudan hivi leo Kordofan kwamba watu 28 wamepoteza maisha kwenye soko baada ya kushambuliwa katika Jamhuri ya Sudan, vita vikiendelea kati ya serikali na wanamgambo wa RSF. Mashambulizi katika soko kuu la kitongoji cha Sudri huko Kordofan katika Jamhuri ya Sudan wamesababisha vifo vya watu wasiopungua 28 na kwa jeruhi makumi ya wengine. Hayo yameelezwa Jumatatu jioni na kundi moja la kutetea haki za binadamu lililofahamika kama mawakili wa dharura, na kutahadharisha kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Kundi hilo limelaani shambulio hilo la droni, ndege isiyokuwa na rubani dhidi ya raia huko Kordofa kaskazini, na kutaja kuwa tukio hilo limeonyesha kuwa hali inazidi kuwa mbaya huko Kordofa. Hali hii imeripotiwa wakati vita kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF yakikaribia kutimiza miaka 3, huku Umoja wa Mataifa ukikadiria kuwa watu zaidi ya 40,000 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya milioni 12 wakiwa tayari wakimbizi.
Tukiondoka Cordonfa, tuzamie kuhusu mgogoro kati ya Marekani na Iran. Wakati huo raundi ya pili ya mazungumzo inafanyika pale Geneva nchini Uswisi chini ya upatanishi unaoendelea, huku Marekani na Tehran wakizungumza. Iran na Marekani zinakutana kwa mazungumzo mjini Geneva Jumanne hivi leo Februari 17, 2026 chini ya kiwingu cha vuta ni kuvute kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku Marekani ikieleza vitisho na Iran ikifanya luteka kijeshi. Wajumbe wa Marekani na wa Iran watarajiwa hivi leo kukutana mjini Uswisi na kwa mazungumzo yasiyo moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amewasili Geneva kuhudhuria duru mpya na pili ya mazungumzo baada ya duru ya kwanza iliyofanyika mjini Muscat nchini Oman. Hata hivyo, bado kunashuhudiwa hali ya mvuta ni kuvute kati ya majadiliano hayo, licha ya Iran kusema kwa msimamo wa Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia unaonyesha matumaini ya kuelekea kutambua kuhalalisha mambo mshirika mkuu wa Marekani Israel, ambayo haitoshiriki katika meza mazungumzo, inaotokea wito wa wazi na kusambaratisha kabisa uwezo wa Iran kurutubisha madini ya Iran na kuweka pia mezani swala makombora ya masafa marefu ya Iran. Tehran imekuwa ikipinga vikali wazo hilo la mara kadhaa. Imekuwa ikisisitiza kuwa iko tayari kwa meza mazungumzo, lakini pia imejiandaa ipasavyo kwa vita ikiwa hilo litahitajika. Serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imekuwa mara kadhaa ikitishia Tehran kwa kushambulia, hasa baada ya maandamano makubwa kuikumba Jamhuri ya Kiislamu inayosababisha vifo, ambayo inaripotiwa kuwa ilisababisha vifo vya watu wengi waliokuwa wakiandamana siku zilizopita. Na hapo ndio tunaweka nanga kwa matangazo yetu ya jioni hivi leo. Hapa tena zilizopewa uzito wa juu. Wakati huo ni kwamba raia 80 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifukuzwa Zambia wakiripotiwa kukosa vibali katika taifa hilo. Miongoni mwao pia kuna Wakenya. Na nchini Sudani watu 28 wakufa katika soko la Cordonfa baada ya mashambulizi iliyofanyika jana. Na mkutano wa awamu ya pili, maana yake raundi ya pili, wafunguliwa Geneva huko Sweden kati ya Iran na Marekani, ambayo sio ya moja kwa moja kupata suluhisho kwa mgogoro kati ya mataifa hayo mawili unayoendelea. Na huo ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watusikiza Tamende katika mji wa Beni kupitia Telesengano. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. C'est toute cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de cassettes. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats. Mbote pemi balela mu ya poso no banso bozuba kwa mama kwanda basongo bisolo kote lingala yambo ya bozindi bongo na bozindu sikato ndo bokusha basango. Omambi matali bongo bofuti basali bambula matari ya ekolo biso wapepai babilo bike bakoleka bongo kolela misono mabango jite tuluka suminwa mokambi ambula matari ya ntomba pe bokeli boso ekolo biso sangisi bongo bantoma bakambi bambula matari poya bofuti basali banso misono miambango. Poso moye tokoleka bongo ko banda nde bakoleka bongo ko longola baimbo ka banso basi bongo ko vanda na bede ngali malokola batresi bongo lopoto maloba ya Leo Mulumba mokambi to pentoma ya bolandeni mambi matali bongo nzinga ya ituka ya Kinshasa. Baimboka koleka motango tuku mwambi mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki baiba kinda bongo ko vanda na ekolo Zambi boyeba tie babengani bango kwa bolandeli mambi matali bongo mikanda mike misi bongo kolongo banati kwa bovandi lokola bayeteni me
mbote pe bola mosangwa biso olokote lingala tufunga lokasa basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo likita lombango lilisami bongo na bakambi bambola matari ekolo biso ko banda na jizite tuluka sumi na ndona za bongo mokambi ya mbola matari ekolo Congo Démocratique ya bengisi bongo bantuma ya bolandel mambi matali bongo misolo ukati ekolo biso dudu famba elongo na Dolphe Muzitu poke bongo ngambo ya André Wameso mokambi ya ndako abobombi misolo ekolo biso BCC pe atali bongo lisusu mokambi topentuma ya bolandel bongo mambi matali bongo mine po ya buti makamonyoso na polele pe na sa na boiblo ngekani bakoki bongo penza kofuta basali bambula matari ya babilo bike ya mbula matari ekolo biso be basi bongo kofuta matenzambi to sili bongo penza kotalisa makino na banzela ya singa mondele baimboka bakolika bongo kolela misolo ya bango na boeli kitalombango lisami bongo na yango bati bongo litono o mambi matari bongo bufuti bango misolo bango lolenge molongo bani kwandisama na mikoloto mimisila bongo kotia mongambo mbula matari pe basali bambula matari likita moyimo sengisa ki bongo bantoma po ya boebelenge kan balika bongo kotia makanisuma bango pe mayele na butali sete banungu nongoli eliko likabongo kotambola obenzela ya basinga mondele pe bipai na bipai mo likabongo kosila po ete baimboka balika bongo kojwa lolenge ya bobiki bwa malonga totikali kaka omambi matali bongo ngumba mokonzi Kinshasa po ya koisa binote mikolo tikali bongo moke po ya poso moto kolika bongo ko banda po ya bubuki bongo baimboka banso babasi bongo ko vanda na bede ngali maluka batali simongo po ya bolandel bongo mambi matali bongo bovandi na bisika butongi ya malongate mwe mukoki bongo ko pesa makama ya liwape makama mosusu na yango le mulumba za bongo ntume ya bolandel mambi matali bongo nzinga ya tuka Kinshasa atambola ki bongo yemokote atamboli bongo la mokambi ya la polisu ngumba mokonzi Kinshasa Israel kantu apepai batalisi bongo na baimboka balika bongo kumilengela ma ezalate na mbalakata pe babimisi bango kaka boisengel bongo kumilengela po ya bobimisi biloko ya bango ete balika bongo kotika biteni bibisi bongo penza kolongo banate na baimboka balika bongo kovanda po ya bukimi makama antoma le mulumba talisi ete poso moto kolika bongo ko bandande mambi maso mo kolika bongo kota pe kotiama na misala po ya boyebi lolenge kan bakoki bongo kolandela mambi maye omambi matali bongo ndako ya misala ya OCC boy bate basi bongo kopemisa mokambi wa bango ya yambo Etienne Chimanga oya si bongo kosali la pinza misolo na lenge molongo banite batali si bongo lopoto dépense lourde oyo musibongo penza kotia mbilinga okati ya ndako ya misala mbola matari ya OCC na yango basi bongo kotali sezali bongo et monise litope ndingisa ya ntuma Julien Paluko ali bongo ntuma bolandel bongo mambi matali bongo mombongo kati ekolo Congo Démocratique nzambi misolo moyimo mboka Etienne Chimanga sibongo kosalela na yango musibongo penza kolongo bana soko mokete na bobundi po mambi matali bongo bofulu kintombwa pe bokeli boso ekolo biso sengeli bongo penza kolandela misolo miemi koleka bongo kobima pe kokota no lengi ba koleka bongo kosalela yango na yango na bosaleli moyimo sibongo kolongo bana tinde ndingisa motemi bongo po ya bope misiye to pe suspension lopoto lokwa batali sipo eta sibongo kosalela penza misolo miena lolingi mosibongo kolongo banati kilo mosibongo koleka makasi na saleli ya misolo miaye omambi matali bongo lisanga le rassemblement des compagnons d'élite de Etienne Tshisekedi wa mulumba bwe bate moko ya bakambi ya bango mwamboka lisanga bonganga sitaki bongo penza kojwama na botali lolingi politique ya tata mokonjo ekolo fi Tshisekedi chulombo ekoleka bongo kosalema apesi longoni na boluki kimia pe atalisi bongo lisusu mambi matali bongo bokondoli mibutuku misa to mobimba lisanga IDPS Tshisekedi oyo mosi bongo penza kobimisa tata mokonjo ekolo fi Tshisekedi chulombo to andalisanga bonganga Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social baye to Holanda kanzela na ye omoni ke baninga na biso bakeye kolanda baye bazui ba arme po baye boma bande kona bango biso to boy to lingi kozwa pouvoir na voie démocratique ndenge Félix Tshisekedi mono ya ye oya boti na molimo pa boti na politique na yango to lingi pouvoir ya boye toza ko soutenir ye to lobaka ke azana mission ya nzambe parce que motoloko la Kagame motakokaki kondimate ndenge basaki kobanga na bakonzi baleka guerre yo meli bo moins 30 ans metala Félix Tshisekedi aye alakisi monde entier bakomi ko telema pona ko soutenir biso pona bitumba biye
au moment où ba président Moussou Baleka bakoka ya moté longonya mingi na président Félix Tshisekedi tokoki kotika yebo ete aza na mission ya Nzambe il faut to accompagner ye mutu nyonso esiko vandi tuchai na losambo Nzambe apesa ye mikolo mingi mikolo miyike po soki aza nango yango nde tokokende liboso po na mboka na biso tolinga mboka na biso tolinga na biso pe to accompagner mokonzi wa mboka président Félix Tshisekedi ya coïncider malamu lelo pezali 44e anniversaire oyo papa Etienne bango bakelaki lingomba oyo parti politique ya munene IDPS eza mokolo wa lelo anniversaire na bango topesi bango pe longonya mingi pona anniversaire na bango. Matondo mingi lisanga bonganga po ya ngambo ya rassemblement des compagnons de lutte de l'Étienne Tshisekedi pour le changement et progrès social atal sibongo kwandisa mana mibutuku mine ya lisanga IDPS Tshisekedi. Toju bongo lokasa ya bolobel bongo mambi mateli bongo ndako ya misala ya sensa we kamba mi bongo la mwamboka Joseph Olenga Nkoi ya yambaki bongo bai société civile ya pe asi bongo lisusu ko yamba ba notable ya teke po ya bolandeli mambi mateli bongo bolengeli masole ya bana mboka na bana mboka bengi bongo dialogue national ya tolanda mai basile ki bongo ko sosolisa na likitamwe Nalikanisi ya mambi matali bongo dialogue national ukati ekolo Congo démocratique masolo ya bana mboka na bana mboka moleka bongo kosalema po ete kimia moleka bongo kumumela ukati ekolo biso likanisi ya tata mokonjo ikolo Félix Tshisekedi Tshilombo mola musi bongo makanisi ya baimboka baike ongambo ya société civile ya coalition pe oyo basili bongo penza komikotisa na bobotami ya bango po ya bonandeli bongo mambi matali bongo lolingi itini ya bunagana musleki bongo kokuya wape pai mona musaki bongo makanisi ya bai coalition moye boye bate Elodie Tamuzinda oyo azali bongo motambu selisanga société civile pe basila ki bongo kokende kosombiti na makanisi mabango na Joseph Olenga Nkoi mokambi ndako ya misala sensa puya botalisi bango na libaku moye baleka bongo kotalisa mambi matali bongo lolenge kani bai ekolo baleka bongo kobika lolenge molongo bani bosimba te bai société civile pe batili bongo kotalisa ete botambuli moye mozali bongo puya bote maboko simbisi na tata mokonjo ikolo Félix Tshisekedi Tshilombo pe o mambi matali bongo moniele ya ekolo ya biso bosimba te kaka na libaku moye mwa zumi na misatu ya sanza ya mibale ya mobuko tombe ntrube na motoba moto si bongo ko jomala yango Joseph Olenga Nkoi mokambi ndako ya misala ya sensa ayambaki lisusu communauté ya ba notable ya teke oyo basila ki bongo ko ya kokutana na ye botalisi ye o mambi matali bongo bitumba ya mobondo bateke na bayaka boyoka ni musi bongo ko jomate sango moye bayila ki bongo Joseph Olenga Nkoi puya botalisi ete aleka bongo komema sango moye na masolo ya bana mboka na bana mboka masolo o biso to yaki liboso ya président ya sensa ezalaki na tina ya kufa oyo eumeli mibumi na kati ya plateau ya bateke na nzela na yango to sololaki na ye to pesi ye pasi na biso kolela na biso po yazala mulobeli na biso na ngambo ya bapaya pe na niveau ya gouvernement po maloba na biso na kolela na biso eyoka na bisika nyonso assurance ya pesi biso ezali ete na milulu ya minene kosalama dongo tobengi dialogue inclusif ye akomema makambo oyo etali plateau ya bateke na kati ya milulu wana po bazwa solution ya suka eke peuple teke bazonga na mabele na bango na Matondo mingi moko ya batiki ndasi bongo kotelisa malobalina toju bongo lokasa ya mwamboka prince penge mokambi lisanga adede Congo wapi pai mwalobi bai force du progrès basaki bongo kopanza siège wa bango jomi bongo na balabala enseignement na kasavu wapi pai musi bongo kolongo banati to jomi bongo nzela singa mondele mwamboka limbola bamboka banso bai ba ko andabiso nini musaki bongo kolekala mwalobi ko ngambo ya bino ba ya dede Congo pe bai force du progrès ya lisanga IDPS ADD Congo pe la muka to dénoncer attaque ya cortège ya président élu Martin Fayulu pe siège na biso ya ADD Congo mokolo ya lundi 16 février
2026. Toutaki na misa ya monene pona kokanisa bandeko ba waki na masase ya dictature ya Mobutu na 1992 pona kosenga Mobutu afongola conférence nationale souveraine. Lolenge lelope biso bana ya ADD Congo lamuka pe ba congolais banso toko luka dialogue pour ete mboka na biso ezala libéré. Mais plus de 1000 personnes ba wanda accompagner président Martin Fayulu to komi na siège ya ADD Congo na avenir enseignement force du progrès oyo ba yakana ba moto deva siège ya MLC to sito bela mbala ibele. Ba takabiso mbala ibele. Tusito loba ete sika yewana force du progrès ba sangani na ba bandi o ba boto la kabato ba telefone ba meka même ko violer bana basi na boulevard triomphal na stade des martyrs yewana tobeta tangwa tobeta siffler mais ba yoka kabiso te ba ye ko attaquer biso na bambeli ba mosusu bimi na ba arme ba ye na ba pince na ba barre de fer ba attaquer mutuka ya président Fayulu. Donc, si le président Fayulu ba milita ba résister, ba yeko attaquer siège ADD Congo, bambeli ya minene atamotina na moi makasi na 12 heures, ba panzi nyoso, ba blessé 6 militants pe militaires ADD Congo pe la muka. 3 bazaki évacué na hôpital ya côté à Sanef, tokenda boyetino wapi na force du progrès. Alors que tokoloba kimia na mboka, idepesa lingo be kotangisa makila pe atangisi makila mokolo malobi bino ngambo ya bino nini boko likabongo kosenga na bakambi pe bosembo ya ekolo Congo démocratique po ya bayi force du progrès. To sengi na ministre intérieur, to sengi na ministre de défense. Bino boko loba opération Ndobo. Mais bon me mandobo na bino na boulevard triomphal devant siège ya MLC pe ADD Congo. Base ya IDPS zawana bazali ba criminel bana bambeli batindi la police eya ke évacuer biso ke exfiltrer biso na siège lobby ba police baza kolenga devant force du progrès po basi bambeli batindi police wa azana mundu kite. Est-ce que zali normal biso douane biso opposition et ali garanti par la constitution et ali garanti par loi portant statut et fonctionnement organisation et fonctionnement parti politique. Comment est-ce que lelo siège ADD Congo ezali en secret force du progrès tino lelo alingi motonyo to to okena siège ADD Congo ba biba ko bomaye? Est-ce que c'est ça la démocratie? Lelo to décider to kena siège na biso to ko siéger mokolo malelo oye koya eya to averti ministre intérieur to averti ministre de défense botinda bato ba déloger force du progrès o ezali devant siège ya MLC na boulevard triomphal bana bambeli bana ba prince bana ba tournevis bazali na ba de fer bazapena mandoki na butu ba botolaka bana basi ba téléphone sika yewana batu nyoso bayebi bango mais bazali coopérer sous couvert ya force du progrès pena ba drapeau IDPS. On ne peut plus continuer comme ça. Tozali basi na bangote, nous sommes pas des chers à canot et nous réclamons les droits d'être protégés. Nos lingi police et kita et vanda devant siège et ADD Congo pour permettre biso to exercer droit na biso liberté na biso ya ba réunion. Matondo mingi Prince Penge to Joake Bongo Nzela Isinga Mondele azali bongo mokambi ya lisanga ADD Congo pe molobeli ya ngambo ya lisanga la muka to kobi bongo la sangwa biso po akwesa binote na ekolo Zambi lokola to iseki bino okotela ite baye ekolo Congo démocratique koleka motango tuku motoba mobimwa mwambe mobimba lingaki bongo kolobangai basi bongo penza kozanga ba mikanda mimikuti bongo kotalisa bango lokola ba basi bongo kojwa mapenza na ekolo Zambi na yango mbla matawa ya ekolo Merci bongo kotalise longola bakambia baye bandela kabongo mambi matali bongo ko bembuka batalise tezali bongo penza malamu soko mokete bazwi bongo ndingisa ya buzungisi bango kati ekolo bisombola matara ekolo alika bongo kotaliso likona liso omambi mayepo ya busungi baye ekolo Congo démocratique baye bakenda bongo kovanda kuna na ekolo Zambia. Yambo ya bosuki wa songo maso tulengela kipo songo bisolo kote lingala sikato bila bongo mambi matali bongo masolo mwe musi bongo kofunga mana ekolo Congo Brazzaville e pa tata mokonjo ekolo Denis Sassou Nguesso apepa ya kolika bongo kolengela mapona mimaye po ya mbala sambo oya si bongo penza kovanda la ngwende na bamibutu 10 mobimba ya bokambilo kola tata mokonjo ekolo me na yango yambo ya boleki bongo mapona mima ya kolika bongo kolengela talisete esengeli bongo alika bongo kovanda elongo na bakambi pe bayi
politiki bongambo ya botele ben pifo pe mpifo baleka bongo solola o babengi bongo dialogue po ya boleki bongo na mapona ya kimia bosembo mapona ya mokoleka bongo mema mbilinga te onte ekolo moye esengeli bongo penza masolo moleka bongo vanda na mesa na polele pe na sa na boye bilonge kan makamaiki moleka bongo tosa mapa boleki maponami ya bosolo sango moye ya baye ekolo ya Congo Brazzaville ndepesi bongo nzela tokabula mema so tulinge ki posongo biso olokoti ya lingala baye bansombo joki biso nzela sika bando bokuswa basango bofuti basali babilo ya mbulamatari ya kati ekolo ya biso mosangisi bongo mokambi ya mbulamatari ya ntomba pe bokeli boso jite tuluka sumino ndona ilongona bantoma ya bolandeli bongo mambi mayentoma ya bolandeli mambi matani misolo budget mine pe André wa meso ya banque centrale po aboyible ngekani baleka bongo kofuta basali banso kolandisama na bosenga bwa bango Tobea kibongo mambi matali bongo poso moto kolika bongo ko bandande bakolika bongo kolongola bayeteni ya belengalema loko abatali si bongo maloba ya Leon Mulumba ntoma ya bolandeli mambi matali bongo nzinga etuka ya Kinshasa wa pepa ya si bongo kotalisa na baimboka balika bongo ko milengela po ya bosuki so asonga biso tobela kibongo mambi matali bongo ekolo Zambi wa pepa ibaye ekolo Congo Démocratique baye bakenda bongo kovanda kuna motango tuku mwambe mobimba basi bongo ko bengana bango kolandisa mambi matali bongo buzangi mikanda mikoleka bongo pesa bango ndingisa ya bovandi kuna onte ya ekolo me matondo mingi na minobanso msiki bisongo ngapo balandi basongo bisolo kote lingala ba banso bojoki bisonzela bokeno mbangu na nzela singa mondela ko betaka ba wimisa to litono etandwa sengo litono cd na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tukutani bongo malobi po basongo mosusu kote lingala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.